Inubanan sa pag-ampo ang atong care frontation, makatabang gayon. Mayong hapon kanatong tanan, ako na usab si Father June Diamante, Parochial Vicar sa Our Mother Perpetual Help Parish, Lapu-Lapu City. Usa sa pinakalisod nga sitwasyon sa relasyon nato, isik managsuon, manakigala, o managuyab, mao ang itawag nato fraternal correction. Labi na kung adunay sayop o sala ang nabuhat ang atong igsuon, lisod kaayo nga kita mo badlong, mo koriher, o musaway kanila. Apan adunay gitudlo si Jesus sa pamaagi kung unsaon nato ang gitawag nato fraternal care frontation. Kay gitawag nato care frontation, dili confrontation, kay ato silang gisuknaan, gisultihan tungod sa atong pagigugma o pagmahal kanila, isip atong mga igsuon o mga higala. Usa sa hinungdan siguro usahay nga kita musukna tungod sa atong kalagot, kasuko, o kasina. Apan ang importante nga gisudtudlo ni Jesus kanato, unsaon nato pagkoriher, pagbuhat ning care frontation, fraternal care frontation. Nasayod man kita ang hinungdan sa atong pagsukna, mao nga buot kita nga matarong ang ilang kinabuhi, mubalik sila sa maayong kinabuhi. So the very reason why we confront care frontation is basically because we care and love them. That is why we have first to ask ourselves, what's the reason why I'm doing this? What is my motivation? Because if we are sure that we are doing this for the sake of the good of the other person, we have the courage to confront. First, what we call one-on-one. Aron dili maulawan, imo gyud silang istoryahan. Usas, one-on-one, nga walay laing makadungog. Kay imo manggitahod ang ilang privacy o ang ilang gitawag og dungog. So pagkahuman og dili pa gyud maminaw ang gisulti ni Jesus, magdala kag mga witnesses kauban, siguro mga suod nga higala nga makatabang aron maminaw sila kanimo. Kaya ang problema man gud niini ang pagpaminaw. O kung maminaw, di sila maminaw, adunay witnesses, hangtod nga sa katilingban diin ikaw nahimutang. Siguro inubanan sa pag-ampo ang atong care frontation, makatabang gayud. Kay masayod usab sila sa imong atong mga igsoon nga gibuhat kini nato dili sa laing motivation kundi sa atong pagigugma o pagtan-aw sa ilang kaayuhan. So fraternal correction is something that is very difficult to do. However, when we do it with love and care, hopefully we can make them realize their mistakes, their faults, not out of pride or jealousy, but because we truly, really are concerned for their welfare.